Ayan mga ka-air contact, maglalagay tayo ng coolant. Ayun, may binili tayong coolant. Ayan. Ayan. Bubuksan na. Ayan na. Ayun, kulang na siya, oh. Dapat dito sa upper. Ayan yung bago natin bilining Honda. All season premix coolant type 1. Pang Honda Click talaga to. Kahit anong Honda, kahit mga Honda Click 160 pwede yan. Yan yung mga original na ginagamit ng Honda Click. Ayan, bubuksan na. Ayan. Ayan, tinusok. Lalagay na yan. Ayan, lalagay na. Ayan, lalagay na. Lalagay na sa upper. Ayan. Ayan, lalagay na. Wala na sa upper. Ayan. Ayan, upper lang. Hindi pwedeng pupunuin yan. Yan, pwede na yan. Sakto na yan. Yan na, may allowance yan. Kasi pag minute, mapupuno yan. Kasi yung aapaw. Parang kumukulong tubig. Aapaw bigla pag may allowance. Ayan. Ating Honda Click. Ating Honda Click. Honda Click. Ayan, hindi na may balik-balik. Ayan. Ayan. Na. Done. Palitak na palitak. Kaya kulang. Ibabasan niya mo pagya. Ibabasan lang ng konting-konti na. Nabigyan ka ba? Mayari na yung motor. Mayari na yung motor. E pa magisan yun. Okay. Yan. Tapos na. Tapos na, oh. Lower, upper. Tama lang, upper.